पवित्र श्रावण माह के अंतिम दिन वडोदरा के शिव भक्तों की ओर से 5.25 महामृत्युंजय मंत्रों के जाप का भव्य अनुष्ठान किया गया। आचार्य जिग्नेश पंड्या और वडोदरा शहर के शिव भक्तों की ओर से श्रावण माह के पहले दिन से श्रावण माह के अंतिम दिन तक हर दिन नियत तादाद में महामृत्युंजय के जाप किए गए। आज श्रावण माह का अंतिम दिन है, यानी कि श्रावणी अमावस्या। तब महामृत्युंजय जाप के अनुष्ठान की संख्या 5.25 लाख को पार कर गई। वडोदरा शहर के सभी नागरिकों की सुखाकारी के शुभ संकल्प के साथ इस अनुष्ठान का आयोजन हुआ था, जिसका आज अंतिम दिन था। तब शिव भक्तों की ओर से शिव जी को अन्नकूट का मनोरथ अर्पित किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर कई धार्मिक आयोजन भी हुए थे। तब आपको बता दें कि भादरवा माह में गणपति अथर्वशीष के 5100 पाठ भी यहाँ पर किए जाने वाले हैं, तो वहीं अन्य कई आयोजन भी होने वाले हैं। तब इस बारे में ज्योतिषाचार्य जिग्नेश पंड्या की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई है। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। जन एवं विश्व कल्याण हेतु वडोदराना शिव भक्तों द्वारा महामृत्युंजयना 5 लाख મંત્રોના જપનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવ્યું, જે પ્રથમ દિવસથી લઈ અને આજના દિવસ સુધી એટલે કે અમાવસ્યા સુધી અનુષ્ઠાન ચાલ્યું। એમાં દર સોમવારે મહાદેવનું મહાપૂજન અને પંચવક્ત્ર પૂજન જ્ઞાની અને વૈદિક બ્રાહ્મણો દ્વારા કરવામાં આવ્યું। આજે એની પૂર્ણાહુતિ છે। આગામી સમયમાં ગણેશજીના ઉત્સવમાં જેમ કે વડોદરા નગરીમાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે એના અભ્યાસની અંદર એમને પ્રગતિ થાય એ હેતુથી ગણેશજીના અથર્વશીષના પાઠનું આયોજન છે। ત્યારબાદ પિતૃપક્ષની અંદર દરેકને જીવનમાં સુખ અને શાંતિ બંનેની પ્રાપ્તિ કરવી છે, તો પિતૃઓની કૃપા હોવી બહુ આવશ્યક છે। તો એ માટે થઈ અને પિતૃપક્ષની અંદર વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠનું પણ આયોજન કરેલ છે। ત્યારબાદ માતાજીની કૃપાથી આસો મહિનાની નવરાત્રિમાં સપ્તસતી ચંડી પાઠનું પણ આયોજન કરેલું છે। આ રીતે ક્રમશઃ દેવપૂજન અને યજન વિશ્વ કલ્યાણ હેતુથી અમે કરી રહ્યા છીએ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।